Okay, sige. Guys, to start, paano kita mag-create project? Ano ginagawa ta? Create file or folder. Diba? Next, ato niya project name. Sige, pwede ba niya project lang? So, we have this directory. Then, ma-open kita sa ato niya VS Code. Ano yung gamit nyo naman ng IDE? VS Code man. How about the others? May iban pa mga text editor na ginagamit? Aside from VS Code? So, ato discuss about is Bootstrap. Any idea what is Bootstrap? Everyone? Volunteer, please. Any idea about Bootstrap? Based sa aton nga GCR, wala gid mo nagbasa-basa to. Sige. Yes, it is a framework for your front end. Hindi back end ah. Front end. Back end sa back end. Hindi sa back end. Front end lang sa. Sige. So na-master nyo na ang CSS. So what are the 3 types of CSS? A volunteer please. Anyone in the group? Di mo yaw. So we have inline, external, and internal. Sige. Sabi ko ni inlab eh. Then we have open folder. So file, open folder. So data lang gina-store sa desktop para po sa malocate. Then project name, di ba? Okay. Then after that, new file. So you can name this one as index.html. Then, ano ginagamit na ganit? So we are using the HTML5. So HTML, then click 5. Yun. Auto-generated na nga ito niya HTML ng program. Diba? HTML5 ng program. So you have the meta, the title, then the head body. So we need to change the title. Okay, my project. Then after that, mabra kita na isang division. So we will compare how we create a CSS and how Bootstrap works. So para mag-idea ka mo. So we will create a div class. Then we have the class name. Diba? Sige. So we have a div class header. Then we have h1. Sige. Example, this is my header. Yun. Save. Paano mag-run? Guys, paano mag-run? Paano ito makita output yan? Okay, file, save. Yun. File, then save. Then after that, makato sa browser. Makato sa files, very good. Makato sa directory. So this is your directory, your folder name, or your project name. Then after that, double click. Yun. Sumara na nga nga project. Okay, so this is the output. This is my header.
Then, ang title, makikita mo sa babaw, di ba? My project. Guys, do you see? Do you follow? Okay. So, paano ito nasa designan using internal CSS? Guys, paano? Internal. So, we will create style, di ba? Inside of your head. What's next? How to call the class name? Dot what? Dot header. Guys, dot header nga ha. This is your class name, tama? Sino nag-ubra sa class name? Kita, di ba? So, kita nag-ubra sa class name, ginakol ta using dot header. And we are using the internal CSS. Follow? So, how we put background? So, natin nga properties, we have background, color. Example, blue. Ano natin text? Text, color. Ano tamutang text color? Color, white. Save. O, file save. And after that, run. O reload lang. Nag-change. Guys, nag-change. Yun. So, we are using the internal CSS. Paano naman niya kung magamit na kita Bootstrap? Okay, sa Bootstrap, kinanlan nyo sang internet. Kaya magamit kita sa iyang CDN. So, what is CDN? Wala nyo ginbasang sa ato nyo GCR. CDN means we have Content Delivery Network. So, it is a free open source nga program na pwede ta magamit. So, available na sa internet. Anyone can use it. Diba? Okay. So, din ta na sa kwaon. Sige, remember the steps. You can open w3school.com. Ito halos na niya program, madali mo makita. And after that, click Bootstrap. Follow. Then, ma-Bootstrap 5 kita. There are 3 versions, 3, 4, 5. Pero ang ato niya miton is Bootstrap 5 ang latest. Follow. Click lang. And then, ma-open at dire. Actually, guys, this is your guide. You can try this for your advanced practices. Sige. Click nyo lang si containers para makatest kita. So, hari ka niya may example. Na. And then, click nyo ang try it yourself. Follow. I-drat ako ng link. Yes? May question? Guys, question so far? Wala pa man? Okay. Kita nyo ng meta, charset, kag meta name. Hindi na napagupyaon nga. Kay ari na sila, di ba? Sige, mag-up kita din. Sumaad kita dire guys, oh. So, comment ko lang. Bootstrap CDN. Okay, again, what is CDN? Kasi daw CDN. What is CDN? Bago lang ito ginawag. Lipat naman ko. Guys, what is CDN? Content Delivery Network. Correct. Guys, sundan nyo na. Okay. So, hindi ito na ba kopyaon ng meta, di ba? Kaya lang na nakadaan. Ang kopyaon nyo is the link kagang iyang script. Duwa lang na sila. Guys, ara guys, oh, ang link lang kagang script. Follow. Copy.
then paste. Follow? So, the link and this clip lang. So, may ara ka na Bootstrap CDN. Goods na? Okay. So, close ko na eh. Then, nakuha ko ng iyang link. Then, after that, maobra ko this ang div class. So, copy this one. Okay. Wala pa sang class name. Guys, sa CSS, kamo ga-obra sang CSS, di ba? Kamo ga-declare sang iya CSS properties. Sa Bootstrap, they are creating the CSS. Ang kinahanglan ta lang is identify what class name to be used. Class name okay. In what line makita ang class name? Based on the program the board, on the screen. Line 23. Diba? Ano yung class name? Header. Is that clear? Okay. The first one is, gagamit kita the internal CSS. Follow? Ang ikadua, magamit kita sa Bootstrap. Okay. So, we will follow this one. Paano magbutang sang background kag mag-change sang text color using Bootstrap? Okay. You can click colors. Para guys sa colors. Mayroon text colors, mayroon background colors. Sa Bootstrap, you can copy the program. Copy paste na lang name para hindi na umupunta yan. Diba? Click nyo ang background colors and then may mga assigned value na. Example, BG-primary. Pag example ka BG, that is shortcut sang background. Follow? BG, short for background. Dash. Pag nagambal ka primary, that is blue. Pag nagambal ka success, that is green. Info, this is cyan. Warning is yellow. Danger is red. Secondary is gray. Dark, black. Light, white. Follow? These are the basic colors nga ginagamit kay Bootstrap. So, ano gamiton ng background color? Blue. O pili ka mo? O green. Ano ang assigned class name for green? BG dash, BG dash success. So, mabutang kita BG dash success. Save this one. Then, reload. Nag-change. Nag-green ang background. O paano naman niya mag-change sang iyang text color? Ano gamiton ta? So, i-click nyo ang text colors. Tapos, same lang. Commuted, amo ni Churaya, amo niya code. Text primary, text dash primary is blue. Text dash success is green. Follow? Same man kagina. So we need to make the color of your text white. So nagamiton ta. We have text dash light. Or you can use text dash white. So madugang kita di guys, so space. Another class name. Ano ganing class name ito? Anong class name for to make the color of your text white? Text dash white. Save. Then reload. Follow? Ano ang post gamiton? Maobra ka sang CSS mo or tandaan mo lang ang mga class name na ginagamit ni Bootstrap? Din mas dali. Diba? At least you see the difference. Yagin pa master anaysin nyo ang CSS para mabalaan nyo ang behind the scene nga sa amo niya class name ginbutang mo nag-change yung background. Sa amo niya class name
Nagbutang ka sa nga mo nga class name tapos nag-change ang iyang text. So balaan nyo kung ano natabo, di ba? Kay tungod, may CSS ni. Din makita yung CSS sa CDN. Dire guys, so, sa link nyo. Actually code ni sa guys, so, or another directory lang ni sa inyo nga mga CSS kag JavaScript program. Nangari. Okay. Kung wala sang CDN, ikat ko ikat, wala kita CDN, wala kita internet, then reload. So hindi sa ma-display ang iya nga design. Follow? So ibalik ka to. Because of your CDN and it requires internet connection, ma-access mo na ang mga CSS programs ya kag JavaScript ni Bootstrap. Gets? Do you have questions? So far none? Next, paano kita magbutang border? O, Dre, apply ta dire. Paano kita dire magbutang border? So, ginaset nga border 5px solid. Di ba? Border dash color red. Yun. Diba, this is the one how we apply the CSS for borders. Tama? Guys, do you see? Everyone, are you listening? So, paano na mag-apply sa borders sa CSS? Paano naman niya kay Bootstrap? Space kita diya because it is a class name. Hindi niyo pagdikit-dikit kaya hindi na ako ma-read. So, create a space every class name. Kung hindi ka kabalo, pag hindi mo din makita, guys, listen na. So, I'm teaching you how to explore para hindi ka mo mag-rely lang ang mag-rely. Kaya kinahanglan nyo na magtuon, mag-explore, hindi magulat sa code sa inyong classmate para magkabalo mga mo. Follow? Okay. Kung hindi nyo din makita ang iba niyo mga programs na ginabangitan nyo, hindi nyo ma-search. Gets? I-search mo how to add border in Bootstrap 5. Follow? Harap. How to add border in Bootstrap 5. Tapos ma-appear ang link. Borders Bootstrap 5 version 5. Version 5 Bootstrap. So, kaanya ka sa mga example. Suppose na, di ba? Guided na. Hindi ka na mag-problema. Given ang program. Ang obraw mo na lang is to understand every class name. Follow? Class name lang tandaan nyo guys kay Bootstrap. Ang nagambal sa border means border all around. Top, bottom, left, and right. Ang nagambal sa border top, top lang ang may border. Ang imo left, right, kag bottom wala. So nato gamiton, na mag-border kita all around, we will use border lang. Diba? So i-add today. Space, border. Save. Then, reload. So hindi ta ba makita? Paano magbutang colors? May scroll down. Are. Mayara kita border color. So paano magbutang border? Ambalya, border danay, tapos border primary for blue, border secondary for gray, border dash success for green. So nagamiton ng color. O dark. Sige ang black. Are black. So we will use border dash dark. Check na ba? Ano background tag? Sige, wait. So ibutang ka diyo border, ambalya, di ba? Border space border dash ano ring black? Dark. Save. Then, reload. Tara. Pero ni paste. Unlike sa babaw yan, nakaset 5. PX solid. So, paano naman na? Kare guys, oh.
na border width. We have border dash 1, border dash 2, 3, 4, 5. Para na sa kadakuon sa imong border. Follow? So we will use border 5, border dash 5. Hindi na napagkopyahon ang border, kaya rin ang kadaan. Madugang na lang kita sang border dash 5. Diba? Save. Then, reload. Gets? Good line? Guys, diri wala kita gobra CSS. Follow? Wala na kita ga-create CSS. Ano lang ginabutang ta? Class name. Do pa-reuse na lang sa function if you have a programming class. Do you have a programming class? The function na lang ginapon mong function mo. Na ginabutang sa imo nga program. For example, pares name, BG Success. Amo ni beato yung function name. Ano yung bra? Ano yung ka BG Success? Ano yung work? Ano yung function? Ano yung bra? To make the background color what? Green. So, muna, so you need to understand and analyze ano ang purpose sang amo na nga class name. Follow? Example, another one. Text white. So, based on your understanding, ano yung explanation? To make the color of your text white. Text dash white. Follow? Next. Order lang. Who can explain? To add a border on your object. Diba? Follow? Sige. Next. Kabalo na mag-border. Kabalo na mag-background. Text color. Weight sa imong border. Sige, madugang kita dire sa ato niya internal CSS. Paano kita mag-add sang margin? Diba, ginambal dali sa ato niya margin is name this one. Nagambal ka margin, margin all around na. Diba? Pero magambal kaya margin dash top, margin top lang. Follow? Managambal ka margin left, ang margin mo ara lang sa left. Diba? Same process. Managambal ka margin right, ang margin ara sa right. Same with the bottom. Araman sa dalam ang margin. So, kung margin lang means margin all around na. Kanan margin na niya. So, save this one. Reload. Kita nyo guys? May gap. May gap dire. May gap sa left kag right. Follow? Paano naman kita magbutang margin dire sa bootstrap? Dire, paano kita magbutang margin? Enter lang ha. So, this is one line. One line lang sila. Paano kita magbutang margin? Okay, hindi ka kabalong. So, we will ask naman si Google how to add margin in Bootstrap 5. Search. Ara, atagisi mo is spacing. O click. So may mga explanation dira. So margin and padding. Okay. Ano ang difference sa margin kag padding? If this is our object, panagambal ka margin, din sa gatag margin, din sa gatag space. Sa sagwa sang object, di ba? Panagambal ka naman padding, sa sulod sang object. Is that clear? So see the difference, the margin and padding. Pag nambal ka padding, sa sulod sa object, later on makita nyo na. Pag nambal ka naman yung margin outside of your object, gatag ka space. Follow? Okay. Sige. Pares ni. Padding 10px. Save. Then, reload. Ara, di ba? Sa sulod sang imo object, may mga gap. Follow? Paano naman niya i-bootstrap? Para guys, tandaan nyo, M ang iyang class name for margin. P for padding. Shortcut. Follow? Next.
Atong gambal lang ka top, bottom, left, right. Mayara man sila. Kung nagambal ka MT, margin top. Kung nagambal ka PT, that is padding top. Follow? Same with this one. B for bottom, MB, margin bottom. P kag B, padding bottom. So, combination sila. Then we have S for start. Din ang start, dire, di ba? Sa left. Ang N sa right. Follow? And we have X and Y. Balan nyo ang X and Y axis sa inyong quadrants. Amo na sila. Pag ramal ka X, this is X. So left and right. Pag ambal ka Y, top and bottom. Dra sa kuno gahatag sang margin kag padding. If we use MX, if we use PX, gatag sa padding left right. Nagambal ka MY, matag sa margin top and bottom. Pero why ka pa kabalo pila ang size? Ari ang sizes sa dalo. You can set 0 to 5 or auto. Pwede man M lang. Ang M lang gani, margin lang means margin all around. Diba? Sige. Pero pila size ya? You can set 1, 2, 3, 4, 5. Mabutang kita dire. Sa aton nga bootstrap. M. The M is for margin. Kung empty, margin top. Sige. Kung margin lang ay dash 5. Kung silingon, mayara kita sang margin dash 5. Ilang 5? Check nyo dito. Gatag sa sang spacer times 3 ko no. Sige. Save. Then, reload. Diba? Kita nyo guys? May margin tare, yung 5, dito may 5 man. Pero, wala lang nakaset sa pilagid exact nga margin niya. Pero, ginabutang ka lang based sa bootstrap nga program. Kaya mo na ang iya ang naka-program sa iya. Follow? Next. Butang ata sa padding. Panangabal ka padding, din gatag space. Inside of your object. Follow? Okay. We will use P. P for padding. Pila? O 5 man. Save. Then, reload. Kita nyo yung gap na. See the difference? Guys, see the difference? If you're using the CSS, gagamit ka bootstrap. Good line? Good line hindi. Subong with good line. Bakit syempre, hindi nyo pa solado ang mga class name. Diba? Pero later on, kung ma-practice nyo na, kag ma-memorize na, actually, matry mo na program, practice na practice, later on, ma-master mo na na. Solado mo na tanan yung mga colors na ginagamit. Next, paano kita magpa-center sang text? Sige, gagamit kita sa text align, center. Diba? Save. Reload. Dibla mo na. Text align center. Paano naman niya kay bootstrap? Okay, again, kung hindi ka kabalo, search naman how to make the text center in Bootstrap 5. Follow? Are. Gaan ka sang link. And then check ka. We have text alignment. Sorry guys, kung bago ginaang start, din makita gani sa left. Start. Center sa tunga and right. So we'll try the text end. Sambay ko no, ang imo nga text ibutang niya sa right side. So we'll use text end. So madugang kita dire. Text dash end. Save. Then reload. So ito na sa text end.
Text start. Yun mga to. Sa may, kung dili ka katubang, left side. Tama? Paano magpa-center, Balya? We have text center. Save. Then, reload. Yun. Follow? Question so far? Good line? So, sa mo nga program versus sa dire, di ba? So, makita nyo, paano nag-imbutan ko ni naglain niya background. So, but silingon, balaan nyo ng behind the scene. Amo na gali ang code. Gets? Pero siyempre, lain is la sa mga functions based on your class name. Next, paano kita mag-change sa size sa ato niya text? So, gina-set kita di font size, di ba? Example, 30px. Save. Then reload. Wala. Mga 30 na na. 60. Tama, font size. Nag-workout. Reload. Okay, sige. Wala tayo na call. Sorry. Dapat i-call ka nga dot header space h1 font size what? Try the 50px. Yun. Diba nag-change? 100. Para. Diba? So this is how we set if you are using the CSS. Tama? Paano naman niya kay Bootstrap? Paano naman niya kay Bootstrap? Okay. Hindi nakabalo. Mamangkot naman kita diri. How to make the text or how to change the size of your text in Bootstrap 5. Sumatag sa sang are text. Okay, PDFS. Kung mag-FS ka, amo niya sizing. The same sa heading, heading 1 to 6. So FS-1, FS-2, 3, 4, 5, and 6. So we will try FS-1. Copy, paste, save. Then, reload. Muna yung pinakita ko. Hindi sa mag-work. Bootstrap. Oh. Sige. Kung hindi mag-work si FS, may isa pa ginada. We have typography. So we have headings. Ang ginagamit na lang H1 to H6. Or we can use display. Ang display lag ko pag rin. So muna pinawata ko yan. Display 1. So ano yung as class name? So display dash 1. Copy. Then paste. Save. After that, reload. Nga hindi sa magana. Ay, sorry. Sa langit na butangan. Dapat regular butang. So, even though H1 sa, dapat makreate yung class.
Tapos, tributang ang iya nga size. Save. Reload. Na, para guys na-change. Palong, mismo sa may text mo sa or sa tag mo sa ibutang. Para mas specify mo sa. Example, may ari kita di paragraph. Tapos may ari ka di some text here. Tapos ang ato niya P nga tag, we can create a class name. Tapos display 3. Save. Reload. Tara. Display 6. Muning pinakagamay. Yun. Gets. So, pwede kita gamit display or H1 or FS-1 until 6. Kung hindi ka sa display, you can use FS for font size 1. Tara. Pero naka-bold. Diba? So, kung hindi mo gusto mag-bold, you can use the display. Yun. Follow? Okay, next. Nakabati na mo sa copywriting. Guys, sa inyo nga programming class, do you hear what is override? Override. Overriding. Anyone? Overriding. Sino nakabati overriding? Wala? Example, sa Python class. Sige, Mera. Gina? Override ang pangalan? Pero ano gid? Ano ang iyang main word? To? To what? Okay, are example. So in your Python class, do you have a Python class? Gagawin mo Python? O, declare variable x is equal to 5. Print x. What's the value? 5. Tama. X is equal to 5. Another variable x is equal to 10. Print x. What's the value? What's the value? 10. Nya. Kaya gin-override ya ang value sa imong nga x. Follow? Even though gin-declare mo sa babaw that x is 5, pero nag-declare ka pagkat another value, x is equal to 10. So, ang i-print ka is, ang last mo gin-declare. Diba? Even though sa Java, hindi na pwede yan. Nga declare ka na x, declare mo pang ang x. Sa Python, pwede. Gets nyo? So, pwede ka override. So, same man sa atin yung program sa web development, we can override. Even though we are using Bootstrap. So, paano kita mag-override? Sige. Kaya hindi tanan na makakaya ni Bootstrap. Example, paano kita mag-change sang font style? Paano kita mag-change font style? Font style. Ano gamit ang properties? Font what? Family, di ba? Example. Seagull script. Reload. Nag-change? Guys, nag-change? Di ba? O paano naman yung bootstrap? Kay bootstrap, actually hindi ka na makita dire. Kay damo-damo sang font family nga pwede niya magamit pero naging search command niya ang makita. So hindi ma-apply ang iyang font family. So paano brown ta? Ano brown ta guys para ma-change? O, muna brown nyo. Create another class name. Okay, sino nag-ubra sa my font? Ako, di ba? Is this a bootstrap nga class name? Yes or no? No. Di na galing si my font.
Inobra ko, di ba? Okay. Karon, maobra ko isang another style or internal CSS and then i-call ko sa dot my font. Tapos ano yung ako niya, font family is Sego script man, copy paste na lang. Then, reload. Nag-change. So, muna yung tawag na overriding. Follow? Nagamit ka bootstrap, pero at the end, hindi iyatanan makaya. Example, bisa ng background, try ta, maobra ko isang last name. Pero kung notice nyo, ang ato niya background is green. Green, tama? Kung gusto tabi brown, kaya wala dito brown. Or khaki. Ano brown ta? Override. So, paano ka na i-override? I-check ta ang class name. Obra kita di class name. Pumputan tabi my BG na lang. My background in short. Follow? Ikaw ni nagubra. Again, this is not a bootstrap last name. My BG. Sino ubra sa my BG? Ako, di ba? I-call ko na karon. That my BG. I'm calling the class name, tapos i-change yung iyang background color into khaki. Save. Then, reload. Hindi sa mag-work. Kaya naka-declare dito ang background success. So, kaunta si background success. Then, reload. Follow? Kaya hindi tapil, hindi mo gusto ang color or ang background. Kaya diba sa aton niya bootstrap, there are 8 or 9 choices lang sa background. Diba? Pero what if amo niya gusto mga color, kaya mo niya match sa mga website. So, kwakson na ang iyang background color, then override. Follow? Guys, do you follow? Sa inyong activity, di ba, nakabutang to, you need to create a bootstrap program without downloading a template. Di ba? So, muna example niya. Gaubra kita sa mong bootstrap, pero wala kita ka-download sa template. Ano lang ina-ubra ta? We are copying the last name. Follow? Question so far? Goods pa man? Next. Next is icons. Na-encounter nyo ng icons? Okay, sa activity 1, sa prelim, nila may icons sa mga star. Iban, kita ko to may mga moon pa ganit. Sige, ano gingamit ko itong icons? Iya ka font awesome? Guys, ano gingamit nyo? Iya ka font awesome? Okay. Sa font awesome, that is FS. Kung tanawan mo, right-click na niyo. Ang iya nga code is, Fafa. Nasa galing, Fafa. Pag nakita mo gani nga Fafa, but silingon, font awesome na. Follow? Din mo na makita ang iyang CDN. Again, ang CDN mo na ang link para ma-access mo. Ang CDN sang Fafa, din mo na makita sa version 4 sang Bootstrap. Yung version 4 sang Bootstrap gagamit sang icons. Are. Icons. Tapos, ano iyang mga icons niya gamit is Fafa na guys. So, fast tapos cloud. Fast coffee. So, ilugon mo na para magwa ang icons. Di ba? Everyone, are you listening? Ano iya CDN? Sa icons niya Fafa. So, if you're using the Fafa icons, ari lang kanlan mo. Bootstrap, CDN, hindi, Bootstrap niya gali, sorry. Ari gali guys.
nga font awesome. Kopyahon ta. Font awesome, kopyahon ta na ang amuni nga CDN. Follow? Kopyahon ta na eh. Paste na sa babaw. Sige. Okay. So this is a CDN sang font awesome or Fafa. So muna yan kasi CDN. Okay. Makuha ko din sang example nga icons. Sa fontawesome.com version 4 icons, sa muna yan nga link. Example, ma-search ko diba? Iya ka Facebook. So ara, hingaan niya ko icons ng Facebook. Pili ka lang. Mari. Yes, Fafa ni iya ka font awesome. Area code, kopyaon lang. Copy. Then, paste rin sa mga program. Paala ng area hidden trunk. Delete. Save. And after that, di magawa. Bakit? Walang S. Fast na lang. Check na yan. Sa iyang example, are. Try na rin. Fast lang. Save. Ano nagagawa? Pero magamit ko sa Facebook official, hindi magwa. Bakit? Okay, same mo lang na sila. Try ko rin ba yan? Facebook ko yan. Copy. Paste. Reload. Wala. Fast Facebook. Fast cloud. Hindi lang. So, try this one. Transfer ko rin. Save. Hindi na kaya. Naman. Kulang. Script. Script. Gawin mo ni si DN. Check to Marv, no? Marv, natin si DN rin, no? Sang bootstrap icon 4. Ari kaligo. Yan lang. Kopya natin na yung ari kaligo sa bootstrap 4 icons. Ari si DN. Sige. Okay, paste. Check ta. Save. Then reload. Tapos, sige, try ito na yung example. Save. Reload. Sorry gagawa. Pero dili gagawa, di ba? Sa Pontoso. Magamit kita pa ba? Key. Ay, try ko yung slant niyo. Gusto mo yung ako ni keyboard. Ang cloud. So, ang ginakopya is fa keyboard home. Tapos, gina-replace na din. Save. Maga. Lain na niya si Dian sa bunga.
Kaning diri man. Di ba? Dili lang taga Popro, no? Sa font awesome icons. Dili lang taga Popro. Hindi dra man taga kwa. Parang bag yan eh. Or basta hindi alam accessible guys. Pero gagawa sa Fafa bat. Mahal kita liwat ba try na rin card. Ako na inobra namon, copy lang na oh. Copy, then paste. Tapos, kakson lang ang area hidden true. Save. Then, reload. So, ara sila guys. So, working. Then, ang tinggalaan ko ya, sa babaw may fast. Dria Fafa lang. So, if you need icons, you can use Fafa. Pero may isa pagid guys. Okay. Sa Bootstrap 5, Bootstrap 5 ha, Bootstrap 5. Kung tanahon nyo, hindi dyan makita ang icons. Pero may ari na dire. Ari. Sa Bootstrap 5, we are using this one na medyo mga nagmin na mga icons nila. Pero, lain is layer code. Ang iya code is BI. Notice nyo sa font awesome is Papa. Sa Bootstrap 5, we are using the BI. Copy, paste. So we have BI 6 square, save, then reload. Wala nagwa nga, kay wala ka pa sang CDN. CDN sa amo nga icons. Diin takwao ng CDN nga mo nga icons. Kaya this link. Bootstrap CDN for BI. Muna sa guys. So, kopyawan ta ni. I-paste sa may babaw. Ay, sorry. Bara mo sa liyan na isang link rin. Tapos, style sheet. href. Paste. Pinaka-link lang sa daano. Then, this is a BICDN nga icons. Save and reload. Nga, nagang 6. Pero hindi ni siya font awesome or Fafa. This is BI. Dili na tayo nagkuha. Kung gusto mo aeroplano, ari. Copy ang code. Then, paste. Save. No more changes. Reload na lang. So, may ka mo two options if you want to use the icons. Pwede Fafa, pero dapat balaan mang iya nga CDN. Diba? Same with BI nga icons. Balaan mo man ang iya nga CDN. Follow? So you can get this one. There is my iconsgetbootstrap.com/icons or icons.getbootstrap.com. So damdamo ako mo pilian. Pwede nyo ma-search. Dire guys, oh. You want to use the Facebook. Kara.
Anong kalabanan niya ginagamit sa login ng mga icons? We have email, we have the profile, we have the username, password, di ba? Pwede nyo din ma-search email. Na, para guys, tunda mo email ng mga icons. If you are using the BI. Okay. Example, are. At the end of the semester, guys, maubra ka mo sa mini project that you need to defend. So, it is a collaboration sa inyong system integration and architecture na subject. So, ma-merge na. And then, ma-defend na. I think, depende na sa decision ko nga by group or by pair lang or individual. Depende. So, later on, matapos ang bootstrap, ang Molino Brown nyo. You need to install some para mag-run na inyong project. Actually, SAMP is your database. So later on, magamit na kita database plus the backend nga program. So muna mag-run, you need to run your Apache and MySQL. After that, pag goods na, you can browse or run your project using the localhost / the name of your folder. Ba niya, site can be reached. Localhost / lunod mo. Ngari guys. Sa icons, are, nga kinalan ta mag-learn sa mga icons because you can use it in a form. Example, ara, wala na ako nabutang text nga email, wala ko nabutang sang text nga password. Because based on the design, di ba, maintindihan nyo na daan. Ano na kabutang? Kaya na kabutang email. But silingon, ang ibutang mo is email. Dire, naka-K, but silingon, ang imo nga password. Sa muna, you need to learn icons. Sa registration, tamo pag dira. Para. So, school ID number, pwede nga card. Last name, tao, di ba? You can use user. First name, address, you can use location. Phone number, telephone. Email, password, follow. So, dra ginagamit ang icons. Pare, select profile, naka-icons mo na. Sige. So, muna, mayara ka mo BI for Bootstrap 5. Then, Font Awesome kung gagamit ka Bootstrap 4. Pero depende sa imo kung din sawahan mo. As long, balaan mo ang mga CDN nila. Follow? Sa Bootstrap, para mag-work, kailangan mo ang Bootstrap na CDN. Wala ka nag-aubra sang CSS. Sila gaubra sang CSS para sa imo. Follow? Kung need mo icons, kinala mo ang CDN for Fafa and BI. Follow? Then, are, class name, mga basic class name na ginagamit ha. Diba? No need to create your CSS. Just add the class name. And then, ma-design na sa para sa imo. Is that clear? So, muna na yung overview, practice, and practice lang. Follow? So, we have this output. Sige.